Brother Figueredo diha sa technical o sa tibok staff ni Silona, ni mo Brad Douglas. Magandang gabi. Sa tanang nagmonitoron sa RPNDX KD mayong gabi. Ang akong iskutan karon kining una, kining magputlo ganita o kining mga referensya. Labi na kung ang mukutlo o referensya sa pagtuong Katoliko, dili pod Katoliko. So, ako lang ipahibalo sa mga listener kay kasagaran kung laing pagtuo mao'y mubasa, mukutlo o referensya nga Katoliko, usahay ma-out of context, labi na kung putlon ra ang sentence. Pero okay ra po doon og putlon basta ang konteksto mo igo. Pero kung putlon ang reference, dayon dili makuha ang tibuok konteksto, murag misleading na siya, no? Kay dili gyud makuha ang insakto. Nahinumdum ko sa impeachment, murag napoy na parehas ana ba nga. Kung mukutlo ra og tipik sa video, kunya dili i-appeal tong ubang pasahe sa video nga mahibaw-an dito ang context. So, mahimong misleading kung makulangan ang konteksto. So, akong buti pasabot nga kung dunay magkutlo-kutlo ganig mga referensyang Katoliko, ako lang ipahibalo sa mga maminaw aning programa ninyo, Brother Douglas, nga mas maayo nga dili lang pud mo conclusion dayon kung dili ta kahibalo sa tibuok konteksto. Mao na kay parehas gud anang sa Biblia na bersikulo sa Biblia nga kung putlo nimo ang kapitulo nga mayngon lang nga na may nalimot ko sa bersikulo lang nga nag-ingon nga walay Dios o wala ko ni Dios. Yan, nara ba po'y bersikulo nga naa? Dayon, nga naman tong bersikulo nga gikutlo nga niingon man nga walay Dios. Ay di ay, nga nung naingon ana, tungod kay giputol man, wa man basaha ang mga unang litra. Kay kung i-appeal da itong unang mga litra, giingon man day, ang buang nag-ingon walay Dios. Ang buang day may giingon, dili kay ang tudlo gis Biblia nga walay Dios. Ingon na ba na? So magbantay ta nga kung doon nagali mo kutlo-kutlo o referensyang Katoliko, mas maayo gyud nga labi na kung nakahibalo mo sa libro, sayra ninyo ang tibuok konteksto pinagis pagbasa sa mga libro. Kay kung putlon, delikado kung wata makahibalo sa tibuok konteksto. Kay naman ko'y tinuhuan nga magkutlo-kutlo dayon kontra-kontra sa laing mga referensya po dayon magtuon na dayon namin na nagsumpaki man na. Pero actually wala ra na siya magsumpaki kung makahibaluta sa tibuok konteksto. So ingon na nakaron diri ko sa kining sample ba sa gitudlo sa simbahang Katoliko nga ngano nagtudlo ang simbahang Katoliko nga usara ang Dios pero tulo ang persona, no? Naman tayo gibasihan na, no? Ang Mateo 28:19 nga ang Dios bali si Kristo nag-instruct siya, nag-ingon siya nga kung magbautismo ko, no, ilitukon ang ngalan sa Dios kay lagi Dios magyay makalimpyo nato. Mao nang litukon ang iyang ngalan, mao nang giingon niya diya sa Mateo 28:19 instruction na ni Kristo nga kung magbautismo kamo, magbunyag kamo or magbautismo kamo sa ngalan, singular gyud ang gigamit nga pulong, singular kay usar may Dios. Pero iniglahos og basa tulo man ka persona ang gisgutan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao na nga ang usa ka Dios tulo day ang persona. Unya, dunay bersikulo manggod sa Biblia nga usahay makaingon ta nga isayop man ang gitudlo sa Katoliko kay si Kristo, example nagingon siya sa Juan 17:3 nga
ang amahan lang mao'y matuod nga Dios. Okay. So signifying ko no, nagpasabot ko no nga uy, usa ra day ang persona sa Dios kay si Kristo nag-ingon man nga ang amahan lang mao'y matuod nga Dios. So di modo kay ang amahan usa man na ka persona, so siya ra gyud ang usa ka Dios. Walay apil ng anak ug Espiritu Santo. Now, unsa may paliwanag Katoliko ana? Timan ana to nga ang pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lang ang matuod nga Dios, wala siya mag-ingon nga dili siya Dios. Okay, kung ingunaon na to pagsabot nga pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lang ang matuod nga Dios, then dili na to siya ilhon na dayon nga Dios kay nagpasabot siya nga dili sa Dios tungod lang kay ang amahan lang mo iyang gipaila nga mo conflict man na sa ubang mga bersikulo sa mapananglit sa Juan 1:14 nga sa sinugdan diha na ang pulong ko no nga kung sabton maura po si Kristo sa dihang wa pa nagpakatao nga kauban sa amahan diha na dayon sa bersikulo 14 nagpakatao kining Dios ko no sa Juan 1:1 nga ang pulong nagpakatao buti pa sabot si Kristo na Dios nga nagpakatao. So naman po bersikulo nga gaingon nga kining pulong nga si Kristo nagpakatao nga giingon Dios. So di gyud ta kaingon nga ang usa ka Dios dili na to i-apil si Kristo kay matud pa sa Juan 1:1 Dios man. Unya ato po nang makonek sa Genesis 1:26 nga diha giklaro nga ang usa ka Dios dili gyud usa ang persona tungod kay unsa may giingon sa Dios diha buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So nigamit diha og plural form atong. So nagpasabot nga dili ra di usa ang persona sa Dios kay naman si kauban. Niya ato namang nahibaw-an na atong mahibaw-an na kung kinsay kauban sa amahan nga Dios diha. Nasa Juan 1:1 katong gikutlo na ko kaganina nga ang kauban sa Dios sa amahan mao ang pulong nga Dios nga nagpagkatao Juan 1:14. So ang gipasabot sa Dios diha amahan nga ang kauban niya nga manglalalang o creator nga persona usab mao si Kristo. Kanya siyempre di na kay duha lang although murag makaingon tag duha ra pero ang bersikulos Biblia di ra man duha. Kung tan-aw na to ang ubang mga bersikulo labi na sa formula sa pagbautismo diha man nato mahibaw-an ang kumpleto nga kanang usa di ay ka Dios tulo ang persona kay sa pagbautismo litukon man gyud ang ngalan sa Dios kay siya ra may makalimpyo may kanang bautismo gud paghugas man nagsala o nang litukon ang ngalan sa Dios mo nang ingon diha magbautismo kamo sa ngalan singular kay usa ra may Dios pero tulo day ang persona kung ilahos pagbasa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So ang Genesis 1:26 ga imply ga pasabot nga kanang plural form diha nga but pasabot dili lang kay usa ang persona sa Dios makonek nato na ang kung mangutan na tag pila man din ka persona diha ang usa ka Dios. So mo nang mulukso na din ta sa Mateo 28:19 nga sa formula sa pagbautismo luto ko ng ngalan sa Dios singular kay usar man pero iniglahos kay tulo man ang persona. So mao na nga ang usa ka Dios tulo gid ang persona. Unya unsaon naman tong Juan 17:3 nga nagingon si Kristo nga ang amahan lang mao'y Dios. Awa to magpasabot nga si Kristo dili Dios. Kadtong mga katong bersikulo sa Biblia nagtudlo lang si Kristo didto og humility nga kung magpakita gali ka og humility di nimo i-appeal ang imong kaugalingon mo ang iya lang gi-emphasize dito ang iyang amahan without disregarding na siya Dios pod kay na may mabasa pod nga siya Dios parehas ra gud natong ningon si Kristo nga nganong nag-ingon mamo nga maayo ko nga wa may maayong diri nato okay ang Dios raman mao'y maayo sabton ba to nga dili gud maayo si Kristo. Kung dili maayo si Kristo sa tupad di siya balaan kay di man siya maayo. So wala to magpasabot si Kristo nga dili siya maayo. Nagpaubos lang siya, iya lang gipakita iyang humility
kay siya man ang gaistorya mao nang ang iyang i-exalt, iyang ipaila nga maoray maayo ang amahan lang. Oh. Kay kung moingon po siya nga maayo ang amahan, ako pud maayo, mura magug self-serving god. Mao na nga pag ingon niya nga ang amahan ra mo'y maayo, ato lang ng sabton nga uy, ingon ana gyud ang Ginoo mapahiyobsanon kay wa man niya gi-appeal yang kaugalingon. Maura po na katong pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lang mo'y matuod nga Dios, dili na sabto na to nga dili gud siya matuod nga Dios. Iya lang gitudlo diha nga mao na example sa pagpaubos. Nga bisan tuod Dios siya, di niya na ipangsigarbo. Niingon siya nga ang amahan lang. Oh? Paras na gutong duha ka man naghigala ba nga lalaki, dayon puro sila gwapo. Pero ang usa ra may nag-istorya, nagingon siya nga kinira akong kauban may gwapo. Oh. Without di ta makaingon nga kung nakakita ta nilang duha nga puros gwapo pero ang usa ra ni sulti nga nag-ingon nga ang iyara ko ng kauban. Kuna inana ra ba nga tungod sa mga pulong sa pagpaubos usahay makaingon tag ingonana. No, inana mao ra pud si Kristo. Nya nga naman nga naagay mga pulong si Kristo nga makaingon tag uy murag wa man niya gitudlo nga Dios siya kay ingon man siya nga ang amahan ra. Mao lagi na nga sabton na nga si Kristo nagpaubos diha. Kani gisgutan man ng San Pablo kung wa ako masayop sa Pilipos ba to, kung wa ako masayop nga si Kristo bisan tuod Dios siya pero wa siya maghuna-hunana. Nagpaubos siya ingon nga tao. So ang iya nang giwara-wara kana rang iyang pagkatao. No? So bisan Dios siya pero wa lagi siya maghuna-huna kay nagpaubos man siya ingon nga tao. Mao na nga naay mga bersikulo sa Biblia nga mabasa nga si Kristo tao, si Kristo nga tao, mo na ikutlo-kutloon gani sa INC. Pero di lang nila i-appeal tong bersikulo na si Kristo, Dios. Kaya ang ilagong pagtulunan, ang pagkatao raman. Di man nila i-appeal ang pagka-Diyos ni Kristo, mao nang mangita silang bersikulo nga ga-emphasize ra sa pagkatao ni Kristo. Mao nang makakita silang bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga ang amahan ra mo'y matuod nga Dios, ila na dayong sabton nga si Kristo dili Dios. Kung mauna, di katupong pag-ingon ni Kristo nga ang amahan ra mo'y maayo, di po di maayo si Kristo. Di ba? Unang magbantay mo mga listener kung labi na kay naman po tayo amigo diring magpangyawan. Magbantay ta ng klase-klase sa inibang interpretation. Kay kung mangita gitag litra por litra sa Biblia nga nag-refer ni Kristo nga matuod nga Dios, dagan ta dito sa 1 Juan 5:20. Nga dito gipahibalog yun sa maong bersikulo nga ang amahan matuod nga Dios, si Kristo matuod nga Dios po. Pero dili na sabton nga kanang duha na ang Dios, no? Kay sa doktrina laging orthodox teaching sa Christianity, I and my Father are one, no? Sa John 10:30, sa pagka-Diyos ni Kristo, sa pagka-Diyos sa amahan, dili na sabton nga duha ang Diyos. Usa lang na. O tungod kay usapod sa ang amahan o ganak sa pag-shepherd sa flock, nagkahiusa sila, mao nang hingpit ang ilang panaghiusa o sa ilang nature po sa pagka-Diyos, usa lamang sa Mateo 28:19, giingon diha nga tulo ang persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nakaron awrag ako naman naisgutan sa una na kong salmot diri aning programaha nga ato nang giterminuhan og Trinity. Kung naimangutana nga di mo na mabasa ng Trinity sulod sa Biblia, dili bitaw. Wala man po nagtudlo ang Katoliko mabasa na. Pero gigamit ng terminuha sa paghingalan ni anang gitudlo sa Biblia. Gipasabot nga ang usa di ay ka Dios, tulo ang persona, gihinganlan na og Trinity. Dili na sabton sa dihang gihinganlan og Trinity, mo pa'y pagtungha anang doktrinaha. Kaysa ako ng pagbalik karon sa kasamahan ana, ang ngalan sa bata, dili man mo'y nakapatungha sa bata. Paghingalan sa bata, nanang bata, awahi lang siya hinganli. Dili kay angalan mo'y nakapatungha sa bata. Maupod, kanang pagtulunan nga usa ang Dios pero tulo ang persona, naa na sa Biblia, pero wala na hinganli di as Biblia Trinity.
Kay awahi raman siya hinganlig Trinity. Dili kay sa dihang gihinganlan siya Trinity mo pay pagtunghaan ng usa ka Dios sa tulo ka persona. Naa na awahi lang hinganli. Parehas po datong akong gi-example nga ang kining lugar sa Pilipinas, wa pa ni hinganlig Pilipinas, naa na ning lugar. Awahi lang hinganli og Pilipinas. Dili sabton sa dihang gihinganlan siya Pilipinas, mo pay pagkatungha aning lugar. Naa na ning lugar, awahi lang hinganli og Pilipinas. Parehas po danang kanang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, gitawag na og Pope sa Katoliko. Kay leader man. Okay. Gitugyanan man niya si Pedro og mga Yahweh sa gingharian sa langit. Kana nga katungdanan gitawag na og Pope. Nagtong mga ika-6 ba to nga siglo o ika-7 kung ako masayop. Kunya ang uban mo ingon man dayon, mo reklamo man dayon sa ato pa kana ding doktrina nga naay Pope niadto lang dayon na nagsugod niadtong ika-6 nga siglo. Sa dihang giimbento ng pulong dili oy. Kay mulutaw man lagi nga kung ang pulong mao day nakapatunga sa butang or doktrina ba nga gihinganlan, so ang termino day mo nakapatunga sa doktrina dili. Naa na ng doktrina nga si Pedro gisanguna ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Gitahasan siya ni Kristo ana. Awahi lang hinganli og Pope. Iyon na dili kay ang termino nga Pope mo'y nakapatunga sa katungdanan ni Pedro. Dili. Kay naa naman ang katungdanan ni Pedro, awahi lang hinganli og Pope. Yan na ra para sa ng Dios. Uy, dili biya Dios ang termino sa mga Hebreo o mga Grego sa una. Oh? Ang termino nila ana sa Hebrew, Elohim. Sa Greek, Theos. Dili, God. Nakaroon, pwede ba natong ingnon nga di ta mutuoan ng God kay wala na gigamit sa mga Hebrew o Grego. Okay. So, di ko anak mutuoan ng God. Na di ato na lang sunugo na itong translation sa Biblia nga God. Kaya dili man na maong gigamit sa mga apostol silang panahon. Kaya kung mogamit sila Grego, Theos man. So, mao na, sa dihang naimbento ng termino nga in English nga God, nga mao na silbing atong gipasabot sa Theos sa Greek o Elohim sa Hebrew, basta mao na ang gipasabot. No? Dili kay di na lang ta mo dawat anang termino kay awahi na gigamit no pagkadaghan ra bang termino nga awahi ra gigamit pres aning mga Biblia ang Bisaya in English dili ra ba gyud ingon ang Biblia sa una no sabi na kung katurang Latin o sa pato Grego Hebrew awahi naman ning translation nga in English Bisaya so mao na nga kung dili ta mo gamit og mga bag-ong termino kay katurag yung una sama ng narabay relihiyon nga dili musugot i-translate ng Yeshua og Jesus. Ang wala ba po'y mabasa sa Biblia nga dili na pwede i-translate. Kay kung sayop ang pag-translate sa ato pa kanang James diya sa atong Biblia, dili na to pwede ng hubaron og Jacobo og Jaime. Naarabag yung mga Biblia nga kanang James gihubad og Jacobo og Jaime. Santiago. So dapat nga naatay mga Biblia nga ingon ana, so ato nang dawaton. Kay wa man po'y mabasa sa Biblia nga gidid-an ta mo gamit-gamit og mga bag-ong mga termino sa usa ka pagtulon-an nga gipasabot o kanang naa sa Biblia. So mao na. So, kanang monotheism, for example, di man na mabasa sulod sa Biblia. Pero ang buot ipasabot ana naa sa Biblia, a belief of one God. Usa ka ang pagtuo nga usa ra Dios, monotheism. Pero di ta kabasa sulod sa Biblia nga ang mga apostol ni gamit og pulong monotheism, no? Kay awahin naman na nga giimbento nga formula awahin na nga mga kanang mga inventor o mga terminologies na doon na ra po'y gibasihan sa Griego na kanang mono o theos. Mono means one or only. Theos means God. Mabasa na sa Griego pero wala na gi-connect, wala gisumpay. Lahi ng pulong mono, lahi po ng mono pulong theos. Kinsa may gasumpay ana ang mga awahin ng mga maghimo og mga pulong.
Probably siguro mga English speaking siguro may nag connect ana kay sa Biblia wa man kung kabasaan ng gi-connect ng duha ka pulong mono ug teos na gihimong monotheism wala. Oh. Pero sa atong panahon karon pwede na nga usa ang Dios. Usa ang Dios. Mo na siya nga monotheism, a belief of one God. Kung kana pong pagtuo nga daghan ang Dios, polytheism. Pero data kabasaan na sulod sa Biblia nga gihinganlan ng polytheism. So mao na. Dayon so hinaot nga kadtong naminaw karon magbantay na ta ha anang magkutlo og mga referensya nga i-out of context. Pero ato naman yun ang mahuna-huna ba nga kung basahon galing Katoliko din laing pagtuo, laing relihiyon may mukutlo, maka-expect ka ta na og insaktuhon gyud nila. Ilag yung ipakita ang tibuok konteksto. So kung kontra nila magunahuna lang tawa kung gani dili Katoliko mukutlo og referensyang Katoliko. Mao na nga ako hangyo lang nako ninyo nga ayaw mo tuo dayon diretso sa konklusyon. Gawas kung inyong mabasa ba ng tibok libro or nakatuon mo og ayo nga nakahibalo mo sa konteksto atong referensyang gikutlo. Mao na nga mao ba ito na sa mga debate magkuan gyud ta kutloon tong mga ubang mga passage dito nga nagpasabot sa tibuok konteksto. So mao na dayon wa naman tayo igong panahon mga sa paminuto naman lang. So manang moingon ko Brad Jojo no Brad Douglas. Okay. Salamat kayo Brad Douglas no. O sa piniling nasod nga naghimo mo programa nga no ingon ini og sa istasyon pod sa DSKD salamat no nga nagamit ang maong istasyon nga maka-air ta no makapadayag ta sa atong baruganan tagsa-tagsa. So sa sunod na lang pod no ko mo paambit ta pod sa uban pang buot natong ipaambit sa atong sa side sa Katoliko. Daghang salamat Brad Douglas. Okay, daghang salamat sa atong halandong igsoon Catholic Faith Defender and Apologist Brother Silbert Adriatico Dunduyano. Atong nadunggan og na paminawan ang mga tin-aw niya mga pamahayag. Sumala sa iyang mga gisaysay mga igsoon magala makarundag mga ka-journey unya sa walilangan